خمسة طائرات إسبانيا وطائرتين فرنسيتين، والكل تيمر على أحسن ما يرام. والأهداف ديال هذا اللحاق هو أولا الاحتفال بالمسيرة الخضراء الذكرى 41 المسيرة الخضراء المنظفرة، وثانيا نحاولوا نقربوا هذه الرياضة للشباب والمواطنين في المناطق الجنوبية ديال المملكة، ونعرفوهم بهذا النوع ديال الرياضة، وهي تواصل بين إخواننا الإسبان والفرنسيين والطاقم المغربي مع المناطق والمدن الجنوبية ديال المملكة. وثانيا تنحاولوا عاوتاني الشباب نقربوهم من الطائرة ونديروا لهم جولات محلية في الطائرة باش نعرفوهم بهذا النوع ديال الرياضة اللي هو نوع خصو يكون في متناول الجميع، ويكون الشباب ديالنا تعرف بهذا لحقاش هذا النوع ديال الرياضة يعني هو واحد اللي باش تطور الاقتصاد في البلاد بخصوص السياحة، وثانيا يقدر يخلق فرص شغل للشباب. وما يخص الاستثمار هو معكم رجال الأعمال، معنا رجال الأعمال هنايا، معنا الناس اللي عندهم الوزن ديالهم في الدول ديالهم بخصوص إسبانيا. إذن هذا من جهة. وثانيا أنه الجامعة كما لا يخفى على الجميع أنها تشرف على ماشي غير على الطيران الخفيف، تشرف على بزاف ديال الرياضات الجوية، منها الطيران الحر، منها القفز بالمظلات، منها الباراموتورس، منها الايروموديلين. إذا بغينا هذا النوع ديال الرياضات لحقاش بإمكان الشاب المغربي يولج لهذا الشيء اقل كلفه، لحقاش اللي تيداو دابا تيقولوا لك هذا الطيران ولا النوع ديال الرياضه تتبقى مقتصره على واحد الفئه معينه. انا تنظن هذا غلط، لحقاش الناس خصهم يفهموا لان هذا الشيء راه في متناول الجميع، وكاينين الرياضات اللي هي تقدر تطور الاقتصاد وتطور الشباب ديالنا وتخلق فرص شغل بأبخس ثمن. عبد المجيد الحمداوي، مدير الجامعة الملكية المغربية للطيران الخفيف والرياضي. احنا اليوم كنتواجدوا بمدينة السمارة اللي هي عزيزة على كل المغاربة، باش اولا نحيي الرحيم مع صلة الرحم مع اخواننا الصحراويين، وثانيا جات واحد المناسبة غالية على كل المغاربة وهي المسيرة الخضراء المنظفرة، وثالثا عندنا اهداف الثالث اللي هو التعريف بواحد النوع من الرياضات اللي هو قليل اللي كيكون يعني المواطن المغربي اللي كيكون طالع عليه. الطيران الخفيف هو عباره عن طائرات صغيره. احنا اليوم هيئنا واحد ما يسمى باللحاق، لحاق المسيره الخضراء اللي كتشارك فيه 10 ديال الطائرات، واللي كيميز هذا اللحاق هذا وهي المشاركه ديال طائرات اسبانيا وكذلك طائرات اللي هما فرنسيه. اللحاق انطلق من مدينه اكادير مرورا عن قلميم، طنطان، اليوم في السماره، وغدا ان شاء الله غادي نلتحقوا ثاني كذلك اخواننا الصحراويين بمدينه العيون. الغايه الكبرى هو التخييم ديال الذكرى الغاليه، وثانيا قلنا الغايه الثالثه وهو الاطلاع حتى الاجانب اللي معنا على ما تم انجازه خلال هذه المرحله ديال التحرير ديال الصحراء المغربيه. وكذلك بالنسبه للمغاربه ديالنا لماذا لا كنعطيو واحد ما هو بعد سياحي واقتصادي. معنا رجال الاعمال اللي يمكن من خلال هذا اللحاق هذا انه توفر ليه يعني الفرصه او الظروف للاستثمار في الاقاليم الجنوبيه، ولماذا لا؟ وهذا هو لكم جميع الاقاليم الجنوبيه هي ذات خموله ابعاد ثقافيه سياحيه اقتصاديه. انتم الان تقدروا بهذه الجوله تشاركون في هذه الجوله كما كذلك
احنا كجامعه الطيران كرئيسة كيشرفني انني نشارك في هذا اللقاء الجوي اللي كيجمع ما بين بزاف ديال الانديه المغربيه وكذلك بلدان اخرين بحال فرنسا وبحال اسبانيا بعد نجاح رالي لحاق بن فرناس اللي كان عنده واحد طابع اجتماعي واقتصادي وسياحي. الجامعة كتعطي فرصة لمرة أخرى للناس باش ينميو هاد الرياضة خصوصا الأقاليم الجنوبية منها هاد الأجانب اللي يعرفوا البلاد ديالنا ويزيدوا السياحة ديالنا لقدام ونعطيو حتى الرياضة من الناس اللي متبقاش عندها واحد الطابع كيفاش نقولوا حنايا سطحي مثلا. سطحي يعني يقدر هاد الرياضه يشوفها الكبير والصغير الغني واللي ما فحالوش يعني يقربوها امام الناس البسطاء. وشرف كبير لنا بان هذا اللحاق يكون بمناسبه تخليد الذكرى 41 مسيره خضراء. هذا شرف كبير وكنشكر كاع الناس اللي شاركوا في هذا اللحاق واللي ساعدونا السلطات المحليه. شكرا. Nombre es Javier Bocino, soy vicepresidente de la Real Club de Sevilla, soy el representante de la Federación Española. Esto es fruto de una colaboración que hemos tenido entre la Federación Española y la Federación Marroquí, que se inició hace 2 años. Y para nosotros es la segunda edición del Rally Marche Verde en la que participamos. Estamos encantadísimos, es precioso. Tenemos una hermandad consolidada de hace 2 años que la trabajamos juntos y no hace más de un mes estuvimos compartiendo experiencias con un rally conjunto en el cual visitamos Marrakech, Fez y Tánger y por parte española Granada, Córdoba y Sevilla, donde acabaron el rally. Gracias. Je participais à 2 rallyes avec le groupe pour la marche verte. Je suis d'un âge où la marche verte me dit quelque chose. Et j'étais très heureux aujourd'hui de revenir sur cette région, parce que je suis déjà allé soit avec mon sac à dos, soit déjà en avion aussi. Voilà. Et on a des réceptions absolument fabuleuses. On a eu de la chance aussi d'avoir aujourd'hui à Asmara un temps absolument magnifique. Beaucoup ont découvert les aspects du désert, parce qu'on imagine du sable, mais c'est pas toujours ça. C'est du reg, c'est des plateaux, ce sont des plateaux. Et puis après, on a volé le long de l'Atlantique, avec la beauté de la mer et des sables. On est vraiment très 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 heureux de ce voyage et de la manière dont on est reçu aussi, parce que ça compte beaucoup. Et des réceptions à la marocaine, comme vous savez faire, avec de délicieux plats. Ça va très très bien aussi dans l'ensemble. On peut faire de l'avion et goûter la manière dont vous faites la cuisine, qui est absolument fabuleuse. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci. Et puis en même temps, une salutation de la France à nos amis marocains. Je représente l'équipe espagnole. 5 avions, on est venu du sud de l'Espagne. 4 avions de Séville et un avion de Cordoue. Déjà, on a mis du temps à arriver jusqu'à Agadir. Il a fallu faire tout le tour de la côte en passant par Casablanca, Fès et Saouira. Donc, le trajet jusqu'à Agadir était déjà plutôt difficile. Et une fois à Agadir, le voyage aller jusqu'à Cap Juby, ça a été une grosse expérience, ça a été très intéressant, c'était vraiment super, tous les avions en ont profité. D'ailleurs, tous les retours qu'on a eus étaient très positifs. Vous êtes maintenant à Esma. Ouais. Comment vous avez vécu l'expérience
d'être présent sur le terrain, sur le sud, sur le Sahara. C'est un cap, parce que c'est la partie la plus au sud de notre voyage. Là, ça veut dire qu'on va recommencer sur le retour. D'un certain côté, c'est un peu émotionnel. On est un peu triste parce qu'on se dit qu'on est en train de toucher le point de demi-tour, quoi. Donc là, on a déjà fait tout l'aller. C'est ça qui est un peu plus le plus marquant, en fait. C'est le fait d'être arrivé en bout de course. Le fait de repartir dans l'autre sens, c'est un peu... Vers l'Ayoun. Oui, voilà. La Youn, c'est une étape, ensuite on va revenir. Mais on ne descendra pas plus bas que ça, malheureusement. Après que vous êtes ici, comment vous avez envisagé Smara? Envisagé Avant, Pour l'instant, c'est un peu neuf. On vient d'arriver il y a 2 heures. On a juste eu le temps de déjeuner. Donc Smara, c'est très nouveau pour nous. Vu d'en haut, on a survolé la ville juste avant d'atterrir. Ça avait l'air très joli. Perdu au milieu des dunes, c'était très bien.